बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को किस तरीके से आप लोग चीज़ें सेव करके रख सकते हैं रमज़ान में, और फिर आप लोगों को रमज़ान में बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। आप लोग फ़ौरन चीज़ें निकालेंगे और बना लेंगे, आपका इतना ज़्यादा टाइम बच जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोग इबादत बहुत आराम सुकून से कर सकते हैं रमज़ान में। बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो स्पेशल मिनी व्लॉग है ये एपिसोड 1 है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ एपिसोड 2 भी शेयर करूंगी। तो ये देखिए जी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास टमाटर है। आप लोग टमाटर को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, आप लोग जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने टमाटर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। सबसे पहले आप लोगों ने टमाटरों को अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको सेंटर से कट करके इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने। तो ये देखें, सारे टमाटर के मैं इसी तरीके से क्यूब्स कर लूँगी। उसके बाद बेसिकली हमने टमाटरों को ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद आप लोगों ने इसको आइस क्यूब्स में डाल के रख देना है, और अगले ही दिन जब इसके आइस क्यूब्स बन जाएंगे, आइस क्यूब्स लेके आप लोगों ने इस तरीके से जिपलॉक बैग में डाल देना है। किसी एयर टाइट कंटेनर में आप लोगों ने डालना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना लगे। तो ये देखिए, अब आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आपको ज़रूरत होगी खाने में तो आप लोगों ने एक आइस क्यूब इस तरीके से निकाल लेना है। इसी तरीके से हम लोग लेमन जूस को भी फ्रीज़ कर लेंगे। ये टेक्निक बहुत ही यूज़फुल है, आप लोग इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, लेमन के जो आइस क्यूब्स हैं वो भी मैंने इस तरीके से जिपलॉक बैग में डाल दिए हैं। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो है, आप लोग फ़्रेंच फ्राइज़ को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। फ़्रेंच फ्राइज़ छोटों बड़ों को सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को इसका सही मेथड नहीं पता होता कि आप लोग फ़्रेंच फ्राइज़ को किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगी। सबसे पहले आप लोगों ने आलूओं को अच्छे तरीके से धो के इसका छिलका उतार लेना है। उसके बाद आप लोगों ने आलू को इस तरीके से स्लाइस की फॉर्म में कट कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसको लंबाई में कट कर लेना है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ की यूजुअली शेप होती है। मैं आप लोगों को वो कंप्लीट मेथड बताऊंगी जिससे आपके आलू बिल्कुल काले नहीं होंगे, और जब भी आप फ्रीज़र से निकाल के इसको फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे कि जिस तरह अभी अभी आप लोगों ने बना के तैयार किए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट कर लिए हैं। अब इसे दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा हम इसको बहुत अच्छे तरीके से धो चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, जिससे आलू काले नहीं होंगे, इसकी फ्रेशनेस रहेगी। एक पैन ले लेना है, उसमें आप लोगों ने पानी ले लेना है, 1 टीस्पून नमक डाल देना है उसमें, 1 टेबल स्पून चीनी, और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें आप लोग सिरका ऐड कर दें, सिरका 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि आलू इतने फ्रेश रहेंगे, जब आप इसको फ्रीज़र से निकाल के जब भी फ्रीज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेंगे। यही वो सीक्रेट है, आप लोगों ने इसको लाज़मी करना है। अब जब पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो सारे फ़्रेंच फ्राइज़ पानी में इस तरीके से डाल दें, और आप लोगों ने 3 से 4 मिनट तक इसको गर्म पानी में बॉयल कर लेना है। तकरीबन आप लोगों ने 40% इसको कुक करना है, कंप्लीट यहाँ पे आलूओं को नहीं बॉयल करना। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग कंप्लीट आलू बॉयल कर देंगे तो जब आप लोग दोबारा फ्राई करेंगे तो वो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट होकर टूटने लग जाएंगे। तो बस 30% ही हम लोगों ने यहाँ पे कुक करना है। अब इसको निकाल लें, ठीक है। आप लोग फ़्रेंच फ्राइज़ को 1 महीने तक ईज़िली स्टोर करके रख सकते हैं। क्वांटिटी आप लोग जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं, आप लोग 3 किलो आलूओं के साथ भी यही प्रोसेस कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब बहुत ही मेन स्टेप है कि आप लोगों ने एक कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर सारे फ़्रेंच फ्राइज़ इस तरीके से आप लोगों ने फैला देने हैं, और इसका जो पानी है वो आप लोगों ने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, और ड्राई होने के बाद इसको एक परात में इस तरीके से डाल दें। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम लोग इतना हस्बे ज़रूरत मैदा लगाएंगे कि ये आलू के जो फ़्रेंच फ्राइज़ हैं ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये चिपकना बंद हो जाए। अब आप लोगों ने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल देना है। अच्छा, जो चीज़ें आप स्टोर करें, ज़्यादा कोशिश यही रखें कि आप लोग ज़िप-लॉक बैग में डालें, उससे चीज़ की शेल्फ़ लाइफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ, जब आप लोगों ने फ्राई करने हैं तो फ्राई करने से पहले
आधे घंटे पहले इसको फ्रीज़र से निकाल के रेस्ट दे दें, उसके बाद इसको फ्राई करें। तो ये देखिए जी, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग वेजिटेबल्स को किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। ज़िप लॉक बैग का ही मैं यूज़ कर रही हूँ हर जगह। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वेजिटेबल्स को कट करके, शिमला मिर्च है मेरे पास, इस तरीके से मैंने इसको ज़िप लॉक बैग में भर लिया है। आप रोल बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं होगी दोबारा बार बार कट करने की, एक ही दफ़ा कट करके इसको फ्रीज़ कर लें। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने मटर छील के रखे हुए थे। अब ये सारे मटर मैं इस तरीके से ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। ये देखें, तो यहाँ पे मैंने मटर भी ज़िप लॉक बैग में डाल दिए हैं। इसी तरीके से मैं सारी वेजिटेबल्स जो है वो डाल दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ गाजरें कट करके रखी हुई थी स्लाइसेस की फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं गाजरें ऐड कर दूँगी। अच्छा, फ्रीज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लोगों ने मैक्रोनीज़ बना रहे हैं, स्पैगेटीज़ बना रहे हैं, तो आप फ़ौरन इससे निकाल के, तो फिर आप लोगों को उस टाइम कट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी, टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो आप लोग ये टेक्निक्स ज़रूर फ़ॉलो करें। अब मैं इसको बंद गोभी को ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। ये देखें, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो चीज़ सेव करने का तरीका बताने जा रही हूँ, ये है बेसिकली, जब हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं तो हमें माल्टों की ज़रूरत होती है। तो आप लोग ऑरेंजेस को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऑरेंजेस लेके उसको अच्छे तरीके से धो लें। उसके बाद आप लोगों ने इसका छिलका अच्छे तरीके से उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आप लोगों ने इसको इस तरीके से सेंटर से कट करके, ये देखें, ये लास्ट भी हो गया। आप लोग चाहें तो इसका जूस निकाल के भी रख सकते हैं, लेकिन जो कि हमें फ्रूट चाट में ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप लोग इंस्टेंट भी इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये देखिए, सेंटर से कट करके, ये देखिए बहुत ही प्यारे हमारे ऑरेंजेस कट हुए हैं। अब इसको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। जब भी मुझे फ्रूट चाट बनानी होगी तो मैं ये निकालूँगी और बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप लोग फ्रूट चाट में जूस के अलावा इसको कटिंग करके इसके छोटे छोटे चंक्स भी ऐड कर सकते हैं फ्रूट चाट में, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखें, ये सारे इस तरीके से मैं ऑरेंजेस भी ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये देखिए, ये ऑरेंजेस भी हो गए। अब मैं आप लोगों को प्याज को स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी प्याज लेके इसको अच्छे तरीके से स्लाइस की फॉर्म में कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, फ्राई करके भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप लोग फ्राई के बगैर भी प्याज लेना चाहें तो उसको भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों मेथड दिखा रही हूँ कि कैसे आप लोग प्याज को और फ्राई की हुई प्याज दोनों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखें, ये मैं आप लोगों को तरीका दिखा रही हूँ, बगैर फ्राई किए हुए प्याज को किस तरीके स्टोर कर सकते हैं। अगेन मैं सारी चीज़ें ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ, ज़िप लॉक बैग का होना ज़रूरी है। ये देखिए, इससे क्या होगा, अगर आप लोग कोई चीज़ ज़िप लॉक बैग में स्टोर करेंगे, उससे ये होगा कि वो अंदर जो चीज़ है वो बर्फ़ नहीं बनेगी बिल्कुल। तो ये देखिए, नेक्स्ट जो स्टेप है, मैं आप लोगों को प्याज फ्राई करने का तरीका बता रही हूँ। आप लोगों ने प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना। ये बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडा करने दूँगी। आप लोगों ने गरम गरम ज़िप लॉक बैग में नहीं डाल देना। आप लोगों ने सबसे पहले इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। तो जब ये बहुत क्रिस्पी हो जाए तब आप लोग इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दें। तो ये देखिए, सारा इस तरीके से मैंने डाल दिए। अब आप लोग इसको लॉक कर दें और इसको फ्रीज़ कर लें। इसकी शेल्फ़ लाइफ 3 से 4 महीने है। आप लोग इसको इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। अब बहुत ही मेन स्टेप, अब हम लोग बनाते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लहसुन बहुत अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लिया है और अदरक को भी बहुत अच्छे तरीके से छील लिया है। आप लोगों ने इसको ग्राइंड करने से पहले इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने, क्योंकि आप लोगों ने इसको साबुत ही ऐड नहीं कर देना, उससे आसानी नहीं होगी आपको ग्राइंड करने में। आप लोग इसको छोटे छोटे क्यूब्स करके
تو اس کو آپ لوگ گرائنڈر جار میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک دم اس کو گرائنڈر نہیں چلا دینا، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے کے بعد۔ تو گائز یہاں پہ میرے پاس آدھا کپ پانی ہے اور آدھا کپ ہی آئل ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی فریشنس بالکل ویسی ہی رہے گی۔ یہ ایک ٹپ ہے، آپ لوگ اس کو یوز کر کے دیکھیں۔ یہ جو لہسن ادرک کالا ہو جاتا ہے یہ بالکل بھی اس طرح نہیں ہوگا، اس کی فریشنس بالکل ویسے ہی رہے گی۔ تو یہ دیکھیں، اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں، ایک سموتھ سا آپ لوگ پیسٹ بنا لیں۔ تو یہ دیکھیں بہت اچھا سا سموتھ سا پیسٹ بن گیا، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اب سارا بالکل میں اسی طریقے سے کر لوں گی۔ اب آپ لوگ اس کو سٹور کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ آپ لوگ ایک ایئر ٹائٹ جار لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ لوگ اس کو سٹور کریں۔ اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر پانی ہوگا تو یہ خراب ہو جائے گا، اس سے اسمیل آنی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے بالکل اس کو دھو کے خشک کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو ڈرائی جار میں ڈال کے پھر اوپر سے اس کا ڈھکنا لگا دینا ہے، اور یہ بالکل ریڈی ہے۔ آپ لوگ اس کو 3 سے 4 مہینے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں، یہ بالکل خراب نہیں ہوگا، اس کا کلر بھی ایسا ہی رہے گا، اس میں سے اسمیل بھی نہیں آئے گی، اور اس کا ٹیسٹ بھی ایز اٹ از ایسا ہی رہے گا۔ تو یہ ایک ٹپ تھی آئل والی، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے کچھ کا آپ لوگوں کو پیسٹ بنانا بتایا، لیکن اگر آپ لوگ اس کو ثابت بھی فریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کو بھی اس طریقے سے فریز کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے کچھ چنے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ جب ہم لوگ چاٹ بناتے ہیں چنا چاٹ، تو اس میں چنے پہلے سے ہی بوائل کیے ہوں گے، پیاز پہلے سے ہی کٹ کیا ہوگا، تو ہمیں بہت آسانی ہوگی، بالکل ودن 5 منٹس ہماری چنا چاٹ بن کے تیار ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ ٹیکنیک ہیں، آپ لوگوں نے اسی طریقے سے لوبیا کو بھی بوائل کر کے زپ لاک بیگ میں ڈال دینا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم لوگ عبادت کریں، لیکن گھر کے کام کاج کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ٹائم ہمارا ان چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو جو میں نے یہ ٹیکنیک بتائی ہیں آپ لوگ اس کو فالو کریں گے تو آپ لوگوں کا کافی حد تک 80% ٹائم بچ جائے گا۔ آپ لوگ اس کی پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھ لیں۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ میرے پاس کھڑے مسالے ہیں، اب اس کا میں گرم مسالہ بنانے لگی ہوں۔ تو یہ دیکھیے جتنے بھی آپ لوگوں کو کھڑے مسالے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سارے میں اس کو اس طریقے سے گرائنڈر میں ڈال دوں گی۔ یہاں پہ میرے پاس کالی مرچیں ہیں، بادیان کا پھول ہے، کری پتے ہیں، دار چینی ہے، لونگ ہے۔ تو جتنی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں گرم مسالے کے لیے وہ ساری میں اس طریقے سے پیس کے اس کا ایک پاؤڈر بنا لوں گی۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو بھی میں اس طریقے سے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے، اس کو آپ لوگوں نے فریز نہیں کرنا، اس کو آپ لوگ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، فریج میں رکھنا چاہتے ہیں فریج میں رکھ دیں، باہر بھی آپ لوگ اس کو کچن میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے دھنیے کو کس طریقے سے سٹور کرنا ہے، دھنیے کو لا کے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو واش کر لینا ہے۔ واش کرنے کے بعد اس کی جو ڈنڈیاں اس کو آپ لوگوں نے کٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد سارے دھنیے کو آپ لوگوں نے سارے دھنیے کو چھوٹا چھوٹا کر کے چاپ کر لینا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دھنیا فریز کرنے کے بعد بھی بالکل بھی مرجھائے گا نہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ساری چیزوں کو ایئر ٹائٹ جو ہے نا وہ چیزوں میں ڈالیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایئر نہیں جاتی، جس کی وجہ سے وہ بالکل ایسے ہی فریش رہتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے دھنیا ڈالنے کے بعد اوپر سے ایک رومال اس طریقے سے رکھ دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو موئسچر ہے وہ برقرار رہے گی، اور یہ بالکل بھی اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیے 2 طریقے ہیں، ایک اس طریقے سے آپ چاپ کر کے ڈال دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے رومال میں ڈال کے اس کو زپ لاک بیگ میں ڈال کے تو اس طریقے سے آپ سٹور کر سکتے ہیں۔ جیسا طریقہ آپ کو پسند ہے ویسے کریں۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ میرے پاس کچھ سویٹ کارنز ہیں، چھلی کے دانے، ان کو بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے بوائل کر کے تو میں ان کو بھی اچھے طریقے سے سٹور کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیں اب نیکسٹ میں نے کالے چنوں کو اچھے طریقے سے بوائل کر کے رکھ لیا تھا۔ کالے چنوں کو بھی میں اسی طریقے سے زپ لاک بیگ میں ڈال دوں گی۔
آپ لوگ کالے چنوں کو سالن بنا رہے ہیں یا اس کو چاٹ میں یوز کر رہے ہیں، آپ نے بس نکالنا ہے اور اس کو ریسٹ دینا ہے تب تک کے لیے جب تک یہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگ جب نکالیں گے تو یہ بالکل فریز ہوئے ہوں گے، آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا تاکہ یہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائیں۔ آپ لوگ اس کو پانی میں بھگو دیجیے گا تاکہ یہ تھوڑے سے سافٹ ہوں، اور پھر آپ لوگ اس کو اپنے کام میں یوز کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے سارے میں نے چیزیں اس طریقے سے بوائل کر کے اور اس کو زپ لاک بیگ میں ڈال دیے۔ اب یہاں پہ میرے پاس پالک ہے، اس کو بھی اسٹور کرنے کا طریقہ دیکھ لیں۔ پالک کو اچھے طریقے سے دھو کے اس کے اندر جتنی بھی ڈرٹ ہوتی ہے اس کو آپ لوگ نکال دیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی ڈنڈیوں کو کٹ کر دینا ہے، اور اس کے بعد جیسے چھوٹا چھوٹا ہم لوگ پالک کو کٹ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے پالک کو کٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ میں پالک کو پکوڑوں کے لیے اسٹور کر رہی ہوں، کیونکہ پالک کے پکوڑے بہت ہی مزیدار لگتے ہیں رمضان میں۔ اگر آپ لوگ پالک کے پکوڑوں کی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے اپنے چینل پہ آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی یونیک سے میں نے آپ لوگوں کو پالک کے پکوڑے بنانے بتائے تھے۔ تو یہ دیکھیں ساری پالک کو ہم لوگ اس طریقے سے کٹ کر لیں گے۔ کٹ کرنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ڈرائی کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے گیلی گیلی اس کو بالکل بھی زپ لاک بیگ میں نہیں ڈالنی۔ ایک دفعہ اس کو ثابت کو اچھے طریقے سے واش کریں، اس کے بعد کٹ کر کے تو اس کو اچھے طریقے سے ڈرائی کرنے کے بعد اس کو زپ لاک بیگ میں ڈال دیں۔ تو یہ دیکھیے، تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو لیمن جوس کس طریقے سے ہم سٹور کر سکتے ہیں وہ بنانا بتا رہی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے سارے لیمنس کا جوس اچھے طریقے سے نکال کے اس میں سے بیج بہت اچھے طریقے سے نکال لیے تھے۔ اس کے بعد اس کو میں اس طریقے سے آئس کیوب ٹرے میں ڈال دوں گی۔ تو یہ دیکھیں ساری ٹرے میں نے اس طریقے سے اس کا جوس ڈال دیے۔ اب آپ لوگوں نے اس کو فریز کر لینا ہے، اور فریز کرنے کے بعد اس کو بھی جس طرح ہم لوگوں نے ٹماٹر کو فریز کیا تھا اسی طریقے سے اس کے بھی کیوبز آپ لوگ زپ لاک بیگ میں ڈال کے تو فریز کر لیں۔ تو یہ رہی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں یہ میرا منی ولاگ ہے، امید کرتی ہوں میری آج کا ولاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ میں نے جتنی کوشش کر سکتی تھی آپ کو بہت اچھی سے اچھی چیز بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے چیزوں کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو گائز۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔